السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ ہیلو جی ہلو، السلام علیکم، جی کون صاحب؟ انس بول رہا ہوں، شیوہارا بجنور۔ کل بات ہوئی تھی ہماری۔ اچھا انس بھائی، جی خیریت؟ ہاں بڑھیا، اللہ کرم۔ میں کہتا آپ نے عادل بھائی کا فوٹو کیوں لگایا ہے؟ فوٹو نہیں لگانا چاہیے تھا۔ پہچان ہونی چاہیے نا کہ یہ عادل بھائی ہیں۔ نہیں یہ تو بات صحیح ہے، لیکن آپ کو فوٹو ملا کہاں سے وہ؟ ہم تو جنے کہاں سے نکال لیتے ہیں بھائی جان۔ پھر بھی وہ اصل میں ہماری دوستی کی، اتنی سالوں کی دوستی میں بیچ میں درار آ رہی ہے۔ مسلمانوں کی منافقوں سے کوئی دوستی نہیں بھائی جان۔ نہیں جو اللہ کے نبی کے دشمن ہوتے ہیں ہاں مسلمانوں کی کوئی دوستی نہیں۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، جو مسلمان تھے، وہ تو ان لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے جو صحابہ اکرام کی، تو معاذ اللہ شان میں جو ہے غلط باتیں بولتے تھے، گستاخی کرتے تھے۔ شیعہ لوگ جو خارجی لوگ ہوتے جی تو انہیں موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ جی حضرت، میں بس یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ اصل میں مجھ پہ شک کر رہے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو سینڈ کیا ہے فوٹو۔ نہیں، آپ نے نہیں دیا ہے۔ جی بتا، ایک بار اور بتا دیجیے۔ میں آپ نے نہیں دیا ہے، آپ نے نہیں دیا ہے، وہ ان کی آئی ڈی سے ملا ہے۔ اچھا، ان کی آئی ڈی سے ملا ہے۔ ہاں، اور وہ یہ پوچھ جب میں نے ان کو کال کیا تو ان کے واٹس ایپ پہ وہی آیا۔ اچھا مطلب جب میں نے ان کو کال کیا نا تو ان کے کال پہ وہ لگا ہوا ہے، اچھا اور ان کی فیس بک آئی ڈی پہ بھی لگا ہوا ہے۔ اچھا ہاں، آپ نے مجھے نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جی حضرت، وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ ان حضرت کی تو میں نے پہچان بڑھا دی یار، تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ یار نور حسن نے جو ہے میری پہچان بنا دی۔ ہلو جی حضرت، وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ یعنی ایک بار اجازت لے لیتے مجھ سے پہلے کہ کیا نام کی اجازت؟ یعنی میں ویڈیو ڈال دیتا ہوں یا نہیں ڈال دیتا ہوں؟ ارے یار اجازت بات کر لیجیے آپ ایک۔ السلام علیکم۔ جی بھائی جان فرمائیے۔ جی آپ نے ابھی یہ بات بولی کہ میں نے تو آپ کی پہچان بڑھا دی۔ الحمدللہ میری پہچان بہت زیادہ ہے اللہ کے کرم سے۔ چلیے بہت اچھی بات ہے۔ وہاں کا چیمپئن ہوں، باڈی بلڈنگ مسٹر شیوہارا بنا ہوا ہوں میں۔ اچھا کوئی بات نہیں ہے، باڈی بلڈنگ ہے آپ۔ دوسری بات جی الحمدللہ، اور اچھا دوسری بات پہچان بڑھانا، عزت اور ذلت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تو عز منتشا، وہ تو ذل منتشا، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور تیسری بات آپ نے یہ بات بولی کہ تیسری بات کیا بولی تھی کہ ہاں مطلب ویڈیو آپ نے ڈالی کوئی بات نہیں، لیکن میں آپ سے پھر اس طریقے سے بات کرتا۔ آپ مجھے ایک بار بتا دیتے کہ میں ویڈیو آپ کی یوٹیوب پہ ڈالوں گا تو میں آپ سے پھر اس طریقے سے بات کرتا۔ آپ کی اور ہماری پہلی بار آپ کا اور ہمارا رابطہ ہوا تھا، اس وجہ سے میں آپ سے تھوڑا تکلف سے بات کر رہا تھا۔ تو اب تکلف مت کیجیے، اب اس انداز میں بات کر لیجیے جس انداز میں آپ کل بات کرتے۔ اب آپ سے بے تکلف بات ہوگی، نہیں انداز نہیں رہے گا انشاءاللہ، انداز نہیں بدلوں گا، آئی سمجھ میں؟ جی الحمدللہ انداز نہیں بدلوں گا میں، لیکن جو تکلف تھا وہ ختم کر کے بات کرتا میں پھر۔ جی بالکل۔ تو آپ کو اجازت لینی چاہیے تھی کہ میں یہ ویڈیو ڈال دوں یا نہیں ڈالوں، یا آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ یہ تو ایک چوروں والی بات ہو گئی، چوری کام کرنا۔ آپ کے علماء نے میرے آقا حضور اکرم نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کی ہے وہ… ایک منٹ آپ میری بات تو سن لیں۔ آپ نے مجھے کتابوں کے حوالے دیے تھے، ایک تو اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، ایک جو ہے شاہ ثناء اللہ امرتسری بتایا تھا، کیا بتا رہے تھے وہ؟ دہلوی۔ ہاں، تو وہ تھیوریکل لکھا ہوا ہے، آئی سمجھ میں؟ وہ تھیوریکل ہے جس پہ کوئی بھی سوارے کے اندر 72 مسجدیں ہیں دیوبند والوں کی، ایک بھی اگر عالم کہہ دے کہ ہم بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں گے یا شراب پینا جائز ہے تو میں آپ کے مسلک بریلوی مسلک کو قبول کرنے تیار ہوں، آئی سمجھ میں؟ اور
एक अपने मिनट किसी आलिम को लाइन पे लाओ अभी के अभी। आलिम को नहीं, मैं 72 मस्जिदों के इमाम से अनस को इमाम साहब के पास जाओ, जल्दी अभी के अभी इमाम साहब के पास जाओ। अभी नहीं पूछवा दूंगा मैं उसको। फिर वही और बात, ये अगर टाइम ये मत बात लगाओ। किसी ये भी आलिम ने मना जी। कर दिया कि साबित नहीं हजरत। है, बगैर वुजू के नमाज नहीं होगी, ऐसा में भले ही मैं मानता हूँ, चलो आप मैं आपकी बात पे यकीन कर रहा वही हूँ बात है। कि आपने जो है इस बात को ये कहा कि वो कि देवबंदियों की किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, चलो 1% एक मिनट आप 72 जगह मत घूमिए। किताबों के साथ छेड़छाड़ हुई भी है। सुनिए तो और आप दूसरी डायरेक्टली बात, दारुल देवबंद कॉल कीजिए, मैं नंबर देता हूँ आपको। बात सुने भी। और शहबाज है कोई वहाँ का, बम्बई का, महाराष्ट्र का, अच्छा उसका भी फोन आया था मेरे पास। अच्छा। उसने यूट्यूब से नंबर लिया है, वो आपसे राब्ता करेगा, आपका नंबर मांग रहा था वो। देवबंदी है वो मुझे पता नहीं, मेरी उसकी बात नहीं हुई ज्यादा, बस सलाम दुआ हुआ है, फिर मैंने फोन काट दिया। मैं बोला मैं बात नहीं करता। अभी ले लो उस नंबर पे अभी कॉल लगा दो। शहबाज का नंबर, हाँ अभी कॉल लगा दो। मेरे दूसरे वाले फोन में है वो। हाँ लगा लो मैं इंतजार कर रहा हूँ, लगा लो। मैं संडे में फ्री रहता हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। क्या पता आप मुझे जब कॉल करो तो मैं फ्री ना हूँ। मैं अब जिम जा रहा हूँ अभी। अरे जिम जाओ या कहीं और जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जनाब बॉडी बिल्डर साहब। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपकी बात करा सकूं। मेरे दूसरे फोन में है उसका नंबर। फिर वो बात, जितनी बातें मैंने कही कि... एक मिनट। दूसरी बात अभी और सुने, अभी खत्म नहीं हुआ। एक भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा बात सुनो। अभी खत्म नहीं हुआ मेरा। अब बोलिए हजरत। कुछ भी करें, अभी आप मेरी बात सुने। तो एक मिनट, अभी आपने क्या बात बोली थी, कल क्या बात बोल रहे थे कि वो के किताबों में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। आप कॉल काट के ना मुझे कॉल करो उस वाले नंबर पे जाते हो, आप तो प्रैक्टिकली जारतों पे जाते हो हैं। आप कॉल काट के उस वाले नंबर पे कॉल करो। गैरुल्लाह से मांगते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? जी बताइए क्या बोले थे आप? गैरुल्लाह से मांगना कहाँ से साबित है, कौन सी हदीस से? गैरुल्लाह से मांगना क्या है? क्या है गैरुल्लाह से मांगना कहाँ से साबित है? अल्लाह के अलावा किसी और से मांगना चाहिए? अच्छा मैं कह रहा हूँ अगर किसी ने गैरुल्लाह से मांगा, फिर जब मांगने वाला कौन है? सऊदी हज करने जाते हैं, मस्जिद नबी के मत कीजिए, ये बॉडी बिल्डर अपने घर में रखिए, अपनी बॉडी अपने पास रखो, ये मुझे मत सिखाओ अपनी बॉडी का दोस्त। मैं बॉडी से नहीं, जुबान से बात कर रहा हूँ। जिस दिन बॉडी से बात कर रहा हूँ, ये काफिर के लिए है। जी हजरत फिर असद भाई, बॉडी मैंने आपके लिए नहीं बनाई। हाँ तो जुबान भी थोड़ा कम चलाओ। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, जुबान मैंने आपसे कल भी बोला था, मेरी आवाज थोड़ी तेज होती है। अरे मेरी भी बहुत तेज होती है, मगर मैं प्यार से बात करना चाह रहा हूँ आपसे। आप मेरी एक बात सुन लीजिए। आपने कहा कि गैरुल्लाह से मांगना कहाँ सा स्थापित है? मैंने आपको कुछ बुरा कहा? अरे यार मुझे बुरा नहीं कहा, तो मैं भी आपको बुरा कहाँ कह रहा हूँ? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। अरे यार पागल हो क्या, खुद सुनोगे नहीं मेरी बात को तुम? क्यों? बात तो सुन मेरी। मैंने कुछ गलत कहा आपको? यार जब तुमने गलत नहीं कहा तो मैं भी तुमसे गलत कहाँ कह रहा हूँ? तुम बस मेरी बात तो सुन लो। मैंने ये कहा कि आपने कहा कि गैरुल्लाह से मांगना कहाँ से साबित है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि जिसने गैरुल्लाह से मांगा उसके ऊपर क्या हुक्म लगेगा, बस इतना बता दीजिए आप। मुशरिक जी। अच्छा, ये मुशरिक का फतवा सिर्फ सुन्नी हनफी बरेलवियों पे लगेगा, या अगर किसी देवबंदी ने मांगा होगा, देवबंदी के बुजुर्ग ने मांगा होगा या दिया होगा तो उस पर भी लगेगा? मैंने सबका ठेका नहीं लिया है। ऐसे कैसे? ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आपने कल कहा था अगर बरेलवी ये काम करे तो मुशरिक हो जाएगा, उसके ऊपर शिरका फतवा लगेगा, और देवबंदी करे तो उस पर कोई हुक्म नहीं लगेगा। ये उसूल कहाँ से लेके आए आप? हमारे उलामा ज़ियारतों पे, जनाब आदिल देवबंदी साहब, ये उसूल कहाँ से लेके आए आप? ज़ियारतों पे जाने को मना। आदिल देवबंदी साहब, बिल्डर बॉडी बिल्डर, ये उसूल कहाँ से लेके आए आप? नूर हसन भाई, आप उसूल कहाँ से लेके आए आप? कौन सा उसूल? यही वाला कि अगर बरेलवी करे तो वो मुशरिक होगा, देवबंदी करे तो उसका तुम्हें कोई पता नहीं कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हुक्म आएगा क्या नहीं आएगा। देवबंदी हो, बात सुनो, दीन किसी का बाप की जागीर नहीं है। हाँ, दीन तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ठीक है। तो जो तुम हुक्म दे रहे हो कि गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है, दीन बाप की जागीर नहीं है, तुमने जो हुक्म लगा दिया। अशरफ अली थानवी मेरे नबी के कदमों की धूल के बराबर भी नहीं है अशरफ। अरे वो तो अपने आप को कुत्ते बताते हैं। चलो ये तो बात छोड़ो कि वो क्या है, उन्हें तुम क्या मानते हो क्या नहीं मानते हो, वो तो बात छोड़ो है। और क्या आला हजरत ने लिखा है? भाई सुन मेरी बात सुन, तो गुमराह हो गया कहीं जाके भाई, जरा अपनी इस्लाह कर ले, ठीक है?
میں نے ان کی اصلاح کل بھی کی تھی. یہ شریر کام میں نہیں آئے گا. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھائی میرے یہ شریر کام میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, وہ بریلوی غلط کر رہا ہو وہ جہنمی ہوگا. بات تو سن لو یار, بات تو سن لو. میں نے آپ سے پوچھا کہ جو غیر اللہ سے مانگے وہ کون ہے, تم نے کہا مشرک ہے. تو میں نے تم سے پوچھا کہ یہ شرک صرف بریلوی پر لگے گا یا دیوبندی اگر کرے گا تو اس پہ بھی لگے گا, تو آپ نے کیا کہا؟ اس پہ بھی لگے گا, اس پہ بھی لگے گا. لگے گا نا. تو اب حوالہ سن لیجئے, کتاب کا نام ہے امداد المشتاق, لکھنے والے کا نام ہے مولوی اشرف علی تھانوی. ہو سکتی ہے. سنو, دکھا سکتا ہوں. اگر علم ہے اور اگر صلاحیت ہے, اگر انسانیت ہے تمہارے اندر تو میری بات کو سنو. ہاں سناؤ. مولانا وائرل ہونی چاہیے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب, چپیے اب, چپ رہیے جب تک میں بولوں. بیچ میں بولنے والا مجھے بہت برا لگتا ہے. مجھے اپنی سنانے والا بہت برا لگتا ہے. تو پھر یار تمہاری بات میں نے سن لیا, میری بات نہیں سنو گے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ سنائیے. تو آپ کے مولانا صاحب, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب امداد المشتاق میں لکھتے ہیں اپنے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کا واقعہ. کتابوں پہ حاجی امداد, ہاں نکال لو کتاب, کھول لو. کتابوں پہ جا رہا ہے. میں نے کیا بات بولی کہ ارے کتابوں پہ جاؤں گا کیوں نہیں بھائی, تم نے شرک کا فتویٰ لگایا ہے, تھانوی جی کو مشرک بنا دیا, تھانوی جی کے پیر بھائی کو مشرک بنا دیا. سناؤ چلو. ہاں, تو تھانوی جی کے ایک پیر بھائی تھے جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے, اور برادری سے جو تھے وہ جولاہا تھے. جولاہا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا اور وہ جولاہا تھا. وہ ایک مرتبہ بڑا تنگ دستی میں آ گیا, بڑا جو ہے پریشان ہو گیا. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ان کی قبر پہ جا کے بولا کہ میں بڑا پریشان ہوں, روٹیوں کا محتاج ہوں, آپ میری دستگیری فرمائیے. کیا کریے آپ, میری دستگیری فرمائیے, میری کچھ مدد کیجیے. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس کو جواب ملا کہ تو روز آیا کر. کیا روز آیا کر, ہماری قبر سے تجھ کو 2 یا آدھ آنا ملا کرے گا. اور اس نے اس عمل کو جو ہے کیا, اس کو روز آدھ آنا ملا کرتا تھا. حضرات کی روایت ہے. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ کتاب مطلب لکھی ہے. کا کوئی بھی عالم اس وقت اگر اس حوالے کو کوئی دیوبندی غلط ثابت کر دے, 1 لاکھ روپے کا نقد انعام. عادل دیوبندی صاحب آپ کے اس کال کو مان لے گا نا, اگر کوئی دارالعلوم کا عالم اگر کوئی اس بات کو کہہ دے. جی دارالعلوم دیوبند کال کریے نا آپ. حوالہ غلط ثابت کرنے کو, حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو 1 لاکھ روپے کا انعام. اگر حوالہ غلط ثابت نہیں کیا تو توبہ کر لو. حوالے کی بات سنو. حوالے کی توبہ توبہ توبہ, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے تم سے 1 روپیہ پیسہ بھی نہیں چاہیے. کیا بات بولی تھی, اشرف علی کے باپ کا دین نہیں ہے, کے باپ کا دین نہیں ہے. اشرف علی کے باپ کا دین نہیں ہے, مجھے معلوم ہے, یہ مجھے معلوم ہے حضرت. راجد بھائی, عادل بھائی یا تو پورے سنی ہو جاؤ یا پورے دیوبندی ہو جاؤ. ٹھیک ہے, کہہ رہا ہے اشرف علی کے باپ کا دین نہیں ہے. کسی کے باپ کا دین نہیں ہے. مولانا اشرف علی کی بات کر رہا ہوں. اگر میں آپ کی کتابوں کی اسٹڈی کرنے پہ آ گیا, مولانا اعلیٰ حضرت کی بھی کتابوں میں بہت سی باتیں غلط. تم تو کل رحمت اللہ علیہ بول رہے تھے, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو میں مانتا ہوں. مانو گے؟ اب کیا ہو گیا, تو میں مانتے ہو تو حضرت کی, اگر میں نے اعلیٰ حضرت کی غلطیاں گنواتی مانو گے؟ گنوائیے گنوائیے, مان لو گے؟ گنوائیے, کیا ان کا شرک ہے, کیا کفر ہے ان کا, ماننی پڑیں گی. پھر میں کہہ رہا ہوں ان کا کوئی کفر یا شرک دکھائیے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ان کا کفر اور شرک, لیکن آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں. میں ارے ثابت کیجئے, اور اگر نہیں دکھا سکے تو توبہ کرو گے. نور حسن بھائی, میری آپ سے یا مولانا اعلیٰ حضرت سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. پھر وہی بات, میں کہاں کہہ رہا ہوں, میں تو صرف آپ سے اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا کوئی کفر یا شرک ثابت کیجئے, بات ختم ہو گئی. آپ سنتے نہیں ہو نور حسن بھائی. نور حسن بھائی 1 منٹ بات سنو. ارے عادل بھائی, تمہاری جواد والے تو مندروں کو چندہ دے رہے ہیں 50. اچھا یہ بتائیے عادل بھائی, مندر کو چندہ دینا کیسا ہے؟ میری بات سنیں نور حسن بھائی, پھر آپ کہو گے غصہ کر رہے ہو, تیز آواز سے بول رہے ہو. میں آپ سے غصہ نہیں کر رہا میرے بھائی, میری بات سنو. بتاؤ. میں اعلیٰ حضرت کی بھی عزت احترام کرتا ہوں. تو ان کا شرک ابھی دکھانے کہہ رہے تھے, تو کوئی شرک اور کفر تو دکھائیے. بات سنو, میں پھر وہی بات سنو یار,
मुसलमानों देखिए, आप अंदाजा लगाइए, मैं कह रहा हूँ कि आप उनका कोई शिर्क या कुफ्र दिखाइए तो दिखा नहीं रहे हैं। लेकिन आप जैसे कम इल्म रखने वाले लोग जो है बुरा बनवाते हैं, आई समझ में, वो चाहे देवबंदियों में हो चाहे वो बरेलवी में मेरे हो। आला हजरत को बुरा कहने वाले की मिसाल ये है कि वो आसमान की तरफ थूक रहा है और आसमान की तरफ थूका हुआ ना उसके गिरेबान में गिरता है। मेरे आला हजरत पर कोई भौंक ही नहीं सकता, जो भौंकेगा उसके अपने गिरेबान में आएगा। नूर हसन भाई मेरी बात सुनो, बताइए। मैं आला हजरत के भी इज्जत और एहतराम करता हूँ, आई समझ में। अभी तो आप कह रहे थे वो मुशरिक हैं, कुफ्र हैं, उनके बहुत सारी गलत बातें दिखा सकता हूँ। मैंने कब मुशरिक बोला? मैंने आला हजरत के भाई अभी मैंने पूछा ना कि उनका कोई या कुफ्र या शिर्क साबित कीजिए, अभी करता हूँ बोले आप। मेरी बात रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना हजरत? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे पास। जातों पे जाने की इजाजत दी है तो मैं उन्हें भी मुशरिक कहूंगा। अगर दाउल उलूम के किसी देवबंदी आलिम ने अगर हाँ, तो मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने जो है मज़ारों पे जाने की इजाजत दी है, वो भी औरतों को। जो औरतों को मज़ार पे जाने की इजाजत दे उसके ऊपर हुक्म क्या लगेगा बोलिए? किसने दी है इजाजत? चलो जिसने भी दी है पहले हुक्म बताओ। आपके यहाँ की इजाजत है? आपके यहाँ बरेली? मेरे आला हजरत ने तो मना फरमाया है। औरतें भी जाती हैं? मेरे आला हजरत ने तो मना फरमाया। मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने इजाजत दी है, उठा के देखो किताब फतावा रशीदिया में औरतें जाती हैं? किताब उठाओ फतावा रशीदिया। बरेलवी जी जो है आपका वहाँ। अरे कलियर शरीफ में कितनी देवबंदी औरतें आती हैं? हाँ कलियर शरीफ में बड़ी देवबंदी औरतें आती हैं। खवातीन वहाँ जाती हैं या नहीं जाती? जाती हैं, और मेरे कई लोगों से बात भी हुई है वहाँ पर। तो ऐसी मेरी भी कई लोग। अजमेर शरीफ में बड़ी देवबंदी औरतें आती हैं, बड़ी देवबंदी लड़कियां जाती हैं, बड़े देवबंदी मुल्ला जाते हैं अजमेर शरीफ में, तो कलियर शरीफ में बड़े देवबंदी मुल्ला आते हैं। एक मुल्ला जी था, कई लोगों से भाई एक मुल्ला जी था, मैं बोला तुम कौन हो कि देवबंदी? मैंने तुम तो दरगाह को मान देना, क्यों आए हो? हाँ बोले यार क्या करूँ यार, जिन्ना पकड़ लिया, औरत को तो इसीलिए लेके आना पड़ा। औरत को जिन्ना पकड़ लिया। मेरी भी काफी लोगों से बात हुई है इस बारे में। देखो भाई देखो, काम की बात करो, ये इधर उधर की बात मत करो। आदिल भाई मुजफ्फरनगर के, मैं तुम्हारा कॉल कट कर रहा हूँ। चाहे आपने इजाजत ली मेरी वीडियो डालने से पहले? ये भी डलेगी? ये क्या समझ रहे हो तुम? ये भी डलेगी? तो आपने मेरा क्या बिगाड़ लिया? अरे भाई बिगाड़ा नहीं, मैंने अवाम अहले सुन्नत के लिए डाला है यार, तुम्हारे बिगाड़ने के लिए थोड़ी डाला है। किसके लिए डाली है? अवाम अहले सुन्नत की इस्लाह के लिए। भाई आप जैसे नौजवान लोग गुमराह हो रहे हैं देवबंदी जमात के चक्कर में, इसलिए डालनी पड़ रही है। आप जो है इतना इल्म नहीं रखते। आप दूध की मिसाल मूंछ से दे रहे थे, मैं दूध की मिसाल दूध से ही दे रहा था। मैंने जनाब इसलिए दूध की मिसाल दी कि दूध और मूत अलग अलग है, और दूध को लोग पीते हैं और मूत से लोग बचते हैं, मैंने ये बोला था। मैंने ये नहीं कहा था कि एक है। मैंने अगर कहा हो एक है तो बताइए क्या एक है? दूध और मूत मैंने कहा हो कि एक है तो बताइए। अगर मैंने दूध जैसी नेमत की मिसाल मूंछ से दे रहे थे, मैंने दूध को अरे मैंने ये कहा था कि दूध को लोग पीते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम, किसी भी जाति धर्म का हो, और मूत से लोग बचते हैं चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। और शराब की मिसाल मैंने इसलिए नहीं दी कि शराब को हिंदू भी पीते हैं, मुस्लिम भी बहुत सारे पीते हुए पकड़े जाते हैं। क्यों फिरासत भाई, बात गलत है क्या? दूध की मिसाल शराब पीते हुए लोग पकड़े जाते हैं ना? इंसान है और मूड का मतलब है बुरे इंसान है जी। ये जो है मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को और थानवी जी को एक साथ मिला रहे थे। मैंने कहा ये एक साथ मत मिलाओ। दूध और मूत वाली जो मैंने मिसाल दी थी बिल्कुल ही आप मेरी कोई औकात नहीं है किसी को बुरा कहने। अरे आदिल साहब अपनी इस्तेलाह कीजिए, ठीक है? देवबंद जाके पहले इन किताबों में ये अकीदे हैं या नहीं है भाई? थ्योरिकली क्यों बात कर रहे हो? आप तो प्रैक्टिकली करके दिखाते हो। तो प्रैक्टिकली तो तुम्हारी किताबें लिखेंगे भाई साहब। अच्छा एक मिनट आदिल साहब, फिरासत भाई एक मिनट, मज़ार पे जाने वाले को पर क्या फतवा लगेगा आदिल भाई? हलवा बनाना कहाँ से साबित है? मुहर्रम पे हलीम बनाना कहाँ से साबित है? ये शिरक नहीं है? ये शिरक है। शिरक का मतलब समझते हो क्या है? कहाँ से साबित है? जब शिरक का मतलब पता भी है, ऐसी हो गया शिरक का मतलब। सुनो मेरे भाई, बात सुनो। आप पागल हो गया क्या? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप इतना बड़ा दर्जा देते हो, रसूल मानते हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर भूखे को खाना खिला दिया, किसी का नाम लेके गलत क्या कर दिया उसमें? किसी भूखे को खाना खिलाना गलत है? जन्नतुल बकी के अंदर 10,000 सहाबा की कब्रें हैं। हज करके आया था इंशाल्लाह सन 2016 में। सारी कब्रें तेरा हाजी कबूल नहीं है, देवबंदी है। तेरा हाजी कबूल नहीं है, तेरा हाजी कबूल नहीं है। कब्रें रो रो के कह रही हैं कि बरेश तेरा हाजी कबूल नहीं है। 10,000 कब्रें खाली पड़ी हैं, चादर लेके जाना। तेरा हाजी कबूल नहीं है। मेरे भाई क्या बात कर रहे हैं? हाजी कबूल नहीं है।
हैं? आप जो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर आपने ये मतलब यार ऐसे गलत बातें फैला रहे हो। अरे तो अपने उलमा की किताबें देखो, ठीक है, उठा के। भाई मैं उन्होंने क्या लिखा है पे नहीं जाता, मैं कुरान हदीस से बात करता हूँ। अरे कुरान हदीस से तुम न टिकने वाले, ठीक है, कुरान हदीस को तुम मानते हो। कुरान हदीस का आपको दी है अल्लाह ने। कुरान हदीस का नाम लेके तो छुप रहे हो आप लोग। उतारा है। अरे अब तक छुप रहे हो कुरान हदीस का नाम लेके। कुरान उतारा है। अरे रहने बस की बात नहीं है तुम्हारे, बस की बात नहीं है, बस की बात नहीं है, छोड़। जालिकल किताबुल ला रही बफी। अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है, तुम अपने उलमा के वजन तो उठाने रहे, तो अपना वजन कैसे उठाओगे? ये अरे पहले अपने आलिमों से आगे खबर लो, ठीक है। वो कहते नहीं है कि किसी के अपने आलिमों की खबर लो, अपने आलिमों की खबर, ठीक है। आपकी किस्मत में किताबें ही पढ़ना आया है। कुरान अरे जाइए जाइए, अरे जाइए, है कुरान बस कुछ नहीं है, बस यही रह गया, तुम्हारे जुबान लड़ाने रह गया। जा भाई जीन दिल्ली जाके मैच बना ले, कोई बात दे रहा नहीं करते। और ये कैसे बात कर रहे हो तू तड़ाक से? अरे तू तड़ाक पे फिर तू तड़ाक। अरे तो कॉपी पे तुम कर रहे हो हैं? मैंने आपसे तुमसे बात की है। अच्छा, क्या क्या ये तरीके हैं तुम्हारे बात करने के? हैं? ये तरीके हैं तुम्हारे बात करने के? भाई कैसे तू से बात कैसे करी तुमने? अरे तो पहले अपनी किताबों में जाके देखो ना, क्यों मतलब मुझसे लड़ा जा रहा है? बात करने का सलीका ही नहीं पहले है। देवबंद जाके बात करिए जाके। अरे आपको तो बात करने का पहले किताबों पे अपना बोले, अपनी किताबों की राय, ठीक है। तड़ाक पे आ गए मेरे भाई, आपको तो बात। अरे जो तुमने किताबों की तुम्हारी इबारतें हैं, पहले जाकर देवबंद में जाके अब देखो पहले जाके बहस करना है ना हमसे दोबारा से। बात कर रहे थे और अब तुम पे आ गए। अरे बोल तो दे तुमसे, अलग चीज होता है अदब भी। अरे अदब तुम्हारा जब हुजूर का अदब नहीं करते तुम लोग, तो तुम्हारा अदब तो जाहिल लोग हो तुम। मेरे भाई पहले आप बहस करने का देवबंद में जाके अपनी किताबें निकाला करो जाके, ठीक है। अरे तुम कहते तो कोई गाली बक दी क्या है भाई? नूर हसन भाई तुम कहते तो कोई गाली बक दी क्या? पहले आप इनसे कहो कि वे तुमसे जो बात कर रहे थे, पहले आइए अदब सीखें कि किससे कैसे बात। उन्हें जानते हो वो कौन है? तुमसे अदब सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। उन्हें जानते हो वो कौन है और तुमसे कितने अच्छे से बात कर रहे हैं वो? अच्छा फिरासत भाई, तो नूर हसन भाई मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, ठीक है? आपसे बात मैं भी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ मैं नहीं जानता कौन है। अरे पहले जो तुम्हारी गुस्ताखी लिखी है, पहले देवबंद में जाके। बहरहाल मुझे मालूम है कि वो बहुत बड़ी तीखी मिर्ची जो लगी है ना। नूर हसन भाई मुझे मिर्ची नहीं लगी, मैं आपसे इसलिए। अच्छा ठीक है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, बाद में बात करूंगा, ठीक है? मैं किताबों से बात नहीं करता। तो फिर किताबें लिखी हुई हैं, आग लगा दो ना। मैंने तो बोला था ना तुमसे कल, आग लगा दो इन किताबों में देवबंदियों की। कहा था आपसे कि हाँ। इंशाअल्लाह आप मेरे हक में दुआ करें, मुझे हाँ। प्रधानमंत्री बनने का अगर मौका अच्छा। मिला, मैं आपकी भी और अपनी भी किताबों को जो गलत बातें लिखी हमारी कोई किताब नहीं है आग लगाने वाली। किताबों में अगर लगाओ देवबंदियों की किताबों में आग। कोई फायदा नहीं। मैंने वही लिखा है, मैंने वही लिखा भी है। क्या बोला था मैंने कि मैंने वही लिखा है कि इस बंदे को अगर मंत्री बना दिया जाए तो ये देवबंदियों की सारी किताबों में आग लगा देगा। बकवास कर रहा है फालू। कैसे बात कर रहे हो? कैसे बात कर रहा है? ये फालू बहस कर रहा है कि देवबंद की किताबों को क्यों नहीं आ रहा, पता कर जाके वहाँ पर। जी बात करना हमसे आगे। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, जरा ठीक है, ठीक है, बाद में बात करूंगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। देवबंद में कोई ऐसा मुफ्ती है जो मेरे एतराज़ों का जवाब दे दे? मेरा एतराज़ खुल्लम खुल्ला ये है कि देवबंदी हजरात यानी उलमाए देवबंद जिन बातों का इनकार अंबिया इकराम के ताल्लुक से कर देते हैं, औलिया इकराम के ताल्लुक से कर देते हैं, नहीं मानते, तस्लीम नहीं करते, उन्हीं सब बातों को अपने मुर्दा बुजुर्गों के लिए मानते हैं, अपने मुर्दा बुजुर्गों के लिए मानते हैं, तस्लीम करते हैं। ठीक है, जो उलमाए देवबंद हैं उनके लिए तस्लीम करते हैं और अंबिया इकराम औलिया इकराम के लिए इनकार करते हैं। ये मेरा एतराज़ है कोई देव का बंदर, देव का पुजारी, मुशरिक, काफिर, बदमज़हब, बददीन, बदअकीदा, देव का बंदर, देव का पुजारी, देव की बंदगी करने वाला है कोई जो मेरे एतराज़ों का जवाब दे? अगर है कोई तो आए सामने और मेरा नंबर दे दो, फैला दो देव के बंदरों में, मेरा नंबर देव के बंदरों में फैला दो। मेरा यही एतराज़ है। मेरे एतराज़ का जवाब नहीं देते हरामखोर, और उल्टा मुझसे कहते हैं कि भाई हमें एक मसला पूछना है। तो आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक
اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔